guys, and for today's video guys, kailangan natin mag-exit para hindi tayo mag-overstay dito sa Singapore. So punta tayo ngayon ng Vietnam. So samahan niyo ako sa aking adventure mag-isa puntang Vietnam. So yan guys, kararating natin dito sa Terminal 4 after 10 minutes. Mabilis lang kasi malapit lang kami. Passeries dito sa Terminal sa Chandra. So pasok na tayo. Kung bukas ang kanyang pinto. Ayan, sanapin natin ang Vietjet Air. So dito tayo guys sa Rosary Viet Air. Guys, kalalabas natin na immigration and diretso na tayo sa gate na hindi na tayo pwedeng mamili. Labas nyo na immigration dito guys sa Terminal 4. Meron ditong low duty free. Ayan. So, pwede kayong mamili dito na lang kung over luggage kayo sa labas after ng check-in. So, meron ditong cosmetic perfume at mga alak din. Ayan. Ito, marami ditong monkey shoulder. Monkey shoulder. Aba, naka-sale ang monkey shoulder. 106. Regular price niya 54. So, mga 2,000 in peso yan guys. Itong arak na to guys, 645. So in peso, mga 20,000. Aba. Lalaklakin mo lang ay 20,000 na. So, sukan natin guys itong Cocoa Twist. Ayan. Ano nga rin tayo mamimili. Ayan, abang. Oh, Christmas na Christmas, diba ga? Dito pa rin yung malaking carousel. Sige, kumain tayo ng maraming tsokolate. Hilda ko at isyang ko. Ayan. Piling bata tayo guys. Ayan, mga kaganda dito ng airport. Dami ka mabibili. So, may Cocoa tree natin guys, itong the finest taste of the world, anti-double chitty. Ayan. Tingnan natin ang mga tsaan lang mga kahalin, di ba? Ayan. Pasukin natin. Since 1837 pa pala to. Ayan o. Oh. Ay, ito yung puro dilaw na tsaa. Kaya hindi ko alam kung alin dito ang bibilhin. Ayan. Manawa tayo sa tsaa. $27. Ayan. $126. Ito may $55 din. So, labas na tayo guys. Ayan. At pasok lang tayo para mag-experience. Nag-experience lang tayo dito sa TWG na tea. Tingin lang tayo ng presyo. Oh, may corner dito ng Kyoto. So nakapunta naman tayo guys ng Kyoto back in 2016 hanggang 2016, 15, yan. Ayan. Ang ganda ha. Picture muna tayo sa Kyoto. And guys, pasukin natin tong Kyoto. Ayan. Kasi punta tayo uli dito sa takdang panahon. Ayan.
natin guys ang Kyoto. Yan, habang may panahon pa dito sa Terminal 4 guys, dito makikita. Punta na tayo guys sa ating gate. So nadaanan lang natin tong Kyoto. Ayan. So gate 7 tayo. Up to 6 minutes. Okay. Ayun. So nakikita nyo G1 to G8. So G7 naman tayo. Ayun. Ayun na, G7. Lapit lang pala. Ayun guys. So sẽ hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Quý khách vui lòng tập trung chú ý và không sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay và tai nghe. Fasten your seatbelt, put your seat back upright, stow your tray table, and open your window shade. All mobile phones and electronic devices are to be switched off or switched to flight mode.
Note: smoking is strictly prohibited, including e-cigarettes and vaporizer. Our sales services have now concluded. Từ 10 phút, nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 24 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn và không mở hành lý cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và tránh bỏ quên hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Để cập nhật thông tin về lịch bay, đặt giữ chỗ và các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjet.com, ứng dụng Vietjet hoặc liên hệ 1900 1886. Một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp quý khách trên chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn. Chiba International Airport, Delaware time is 5:11 p.m. and outside temperature is around 24 degrees Celsius. Please remain seated with those belts fastened and do not open the overhead lockers until the aircraft has completely stopped and the fasten belts has been turned off. Take care when opening the overhead lockers. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. For more information about our schedule, booking, person tickets, list promotion, please visit our website vietjet.com, Vietjet application, or contact 1900-1886. And we look forward to seeing you again soon. Thank you. Galing guys sa balok kolod na magbabas pa rin magbaba. Next 6:30 nandito na kami sa airport terminal going to immigration.